Hey, what is up, guys? Say hi. Hi. So today magkuha si Mami yung parcel dari sa InPost sa Premier. Now na to. Let's go. Nani magkuha parcel dari, guys. Dili na pwede na dili ni may pa-deliver sa inyong balay ba. Clear yung sky, oh. Ooh. Collect parcel. Ihara nang ikuan na yung barcode. Scanner. I don't know if na ba sa Pilipinas ani. Collect it, return it, send it in post. Kami sa Premier nagkuha. Sa Park Barn, Food. Autumn na, yellow na ang palibot. Ano, open na ang door. Pag maklik na na, ano yung mama to? Open. So then, open na. Duha ka buk parcel kay kang ara man na. Yeah. Ara man ng parcel. Gamit ni Ara for winter. Ikaduha. Check na pa ni Mami ang barcode. And then gawas na open na po na ang door. Tara, open na po. Yay! It's open again. Ta-da! It's just Elsa. It's So, ano na siya tanan. Ano lang, simple magkuha parcel. Send it, collect it, and return. Bye-bye.